नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 12 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, प्रबल वर्षिब सावधान, कारण चलित सप्ताह शेष आड़क बंगोपसागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में दक्षिण ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। अन्यपटे दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल में घूर्णिबल सक्रिय रही, जार प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में घड़घड़ी पवन सह वर्षा हो पारे। आउ किछि स्थान में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरी पवन बहिबार संभावना रही। आज प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी पर मालकानगिरी को ऑरेंज अलर्ट जारी कर जाइछि। आसंता 13 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। तेणु प्रबल वर्षा पर विभिन्न जिला को सतर्क सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर, लक्षे टपिला सुना रेट, 9 दिन में लंबाडिया मारिला रेट। तेणु भुवनेश्वर बजार में आज प्रथम थर पर 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1 लाख टंका टपी 1,01,100 टंकार पहुंची। सोमवार तुलन में सुना दर में 1250 टंका वृद्धि घटी। 22 कैरेट सुना साधारणतः गहना निर्माण होता है। वर्धित दर सहित गढ़ा मूल्य एवं जीएसटी को मिसाइले गहना ग्राहकों को सुना किणवा को बहुत महंगा हो जाउछि। आउ चलित मास गत 4 तारिख 22 कैरेट सुना दर भुवनेश्वर बजार में 10 ग्राम पिछा 100 टंका सामान्य ह्रास घटीला। यह छाड़देले अन्य दिनगुड़िक सुना दर बढ़ी। एथि सेप्टेम्बर मासर प्रथम 9 दिन में सुना दर भुवनेश्वर प्राय 5000 टंका महंगा हो जाइछि। सेहिभଳି भुवनेश्वर बजार में मंगलवार 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1360 टंका वृद्धि घटी रेकर्ड 1,08,930 टंकार पहुंची। प्रतिशत हिसाब से देखिले सेप्टेम्बर मासर प्रथम 9 दिन में सुना दर 4.17% बढ़ी। परवर्ती खबर, सरकारी नियुक्ति परीक्षा पर राज्य सरकार नेले बड़ निष्पत्ति, आशायी खुशी खबर। सेपटे राज्य सरकार सरकारी पदवी और सेवार नियुक्ति पर आवेदन और परीक्षा फीस प्रदान बंद नियमावली 2022 को बातिल करी नूतन निष्पत्ति नहीं। एणिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भिन्नक्षम वर्ग व्यतीत अन्य समस्त प्रार्थी ठारू नियुक्ति संस्थागुड़िक परीक्षा फीस आदाय करेंगे। यह आवेदन प्रक्रियार गुणवत्ता वृद्धि, अनाग्रही प्रार्थी संख्या ह्रास और योग्य आशायी को सुनिश्चित करने लक्ष्य रखी। अनुपस्थित प्रार्थी कारण प्रशासनिक बोझ और परीक्षा खर्च वृद्धि एवं संबल अपचय को रोकने ही पदक्षेप नि। पुनश्च नियुक्ति प्रक्रियार अंशग्रहण करुवा प्रार्थी को आवेदन समय दि जाइथिबा फीस संपूर्ण फेरस्त करा। परवर्ती खबर, रूस को कहला विदेश मंत्रालय, भारतीयों को सेना नियुक्ति देवा बंद करंतु, कारण भारतर आपत्ति सत्वे एबे भी रूस सेना अनेक भारतीय काम करुछंती। निज सेना भारतीय नागरिकों को नियुक्ति देवा बंद करने एवं वर्तमान रूस सेना सपोर्ट स्टाफ भली अणुयुद्ध भूमिका कार्य करुवा समस्त भारतीयों को मुक्त करने को गुरुवार भारत रूस को अनुरोध करिछि। रूस सेना भारतीय नागरिक मान को सामिल कर खबर मिलवा पर वैदेशिक व्यापार मंत्रालय एक कठोर परामर्श जारी करिछि। वैदेशिक व्यापार मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते, निकट रूस सेना नियुक्ति पाइथिबा भारतीय नागरिकों विषय आम रिपोर्ट देइछु। गत एक वर्ष मध्य सरकार अनेक थर एथिरे विपद को सूचाई एवं भारतीय नागरिक मान को सतर्क कराई। भारत उभय नुआ दिल्ली और मस्को रूस कर्तृपक्षों सह यही प्रसंग उठाई। भारत नागरिक मान को चेतावनी दे रूस सेना नियुक्ति प्रलोभन शिकार न होगा परामर्श देइछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र कहते यह अत्यंत विपदपूर्ण। परवर्ती खबर, यूपीएफओ पेंशन 2500 को बढ़, एटीएम यूपीआई रे मिलिबो उठाण सुविधा। सेपटे कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन यूपीएफओ केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड सीबीटी बैठक आसंता मासरे बसिबो। सेथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हेबो। सबुठु बड़ प्रसंग हेउछि सर्वनिम्न पेंशन को वर्तमान 1000 टंकार बढ़ाई 1500 टंका किंबा 2500 टंका करवा। जदि से प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिबो तेबे यूपीएफओ कोटी कोटी पेंशन भोगी उपकृत हेबे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया अध्यक्षतार अक्टोबर 10-11 सीबीटी बैठक बसिबो।
सरकार चाहूँगी ईपीएफओर 8 कोटी सदस्यों हाथ में दीपावली पूर्व खर्च करने लगी अधिक टंका पहुंचाइबा से सर्वनिम्न पेंशन को 500 कि 1500 टंकार वृद्धि उपर बैठक में विचार करा कारण सर्वनिम्न पेंशन बढ़ाइबा लगी श्रमिक संगठन गुड़िक बहुत दिन दाबी करुछंती। परवर्ती खबर ओडिशार आउ 6टी सहर चलिबा आम बस राजधानी अंचल नगर परिवहन ओडिशार आउ 6टी सहर इलेक्ट्रिक बस चलाइबाकू योजना करिछि। राज्य आम बस सेवार विस्तार अंतर्गत एही ई बस गुड़िक प्रवेश करिबो। क्रूडर 50तम बोर्ड बैठक में निष्पत्ति निया जाइछि। केन्दुझर बारिपदा अनुगुल झारसुगुड़ा ब्रह्मपुर एवं संबलपुर एही ई बस गुड़िक चलाइबाकू योजना रहिछि। क्रूट एक बयान रे कहिछि समस्त नुआ बस गुड़िक यात्री सुरक्षा वृद्धि पाई अत्याधुनिक ड्राइवर सहायता सिस्टम सह सज्जित करा। परवर्ती खबर आज 15तम उपराष्ट्रपति भावे शपथ नेबे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हेब शपथ समारोह। विरोधी प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त करी एनडीए प्रार्थी राधाकृष्णन भारतर उपराष्ट्रपति भाव निर्वाचित होइछंती। गतकाली महाराष्ट्र राज्यपाल पदर इस्तीफा देइछंती सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को कराइबे शपथ पाठ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हेब। परवर्ती खबर भारत को पुणी धमक देला अमेरिका। सेपटे अमेरिकार वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटेनिक पुणी थरे दोहराइछंती जे भारत रूस तेल किणवा बंद करने को पड़िबो। ताहाले सेतेबेले जाय उच्च टैरिफ एवं वाणिज्य चुक्ति उपर आलोचना होई पारिबो। लुटनिक कहिछन जे एही समय रे से भारत सहित वाणिज्य चुक्ति उपर तीक्ष्ण नजर रखिछंती। एक रिपोर्ट अनुसार हावर्ड लुटेनिक कहिछंती जेतेबेले भारत रूस तेल किणवा बंद करिबो आमे सेमानक सहित समस्त समस्यार समाधान करिबु। तेबे गोटे पटे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तांकर विशेष बंधु बोली कहउछंती। अन्य पटे तांको मंत्री माने भारत को धमक देउछंती। हावर्ड लुटेनिक स्पष्ट भाव में सूचाई देइछंती जे भारत रूसीय तेल किणवा बंद करबा उचित नचेत टैरिफ एवं वाणिज्य चुक्ति उपरे कौनसी आलोचना हेब नाही। परवर्ती खबर किस्ती फोन किनिथिले सावधान सुझी न पारिले लॉक होइजिबो फोन। वर्तमान देश में क्रेडिट कार्ड किंबा ऋण मोबाइल फ्रिज टीवी वाशिंग मेसीन एवं यही भली महंगा इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट किणवार धारा वृद्धि पाई। फ्लिपकार्ट और आमाजन भली ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म रे अधिकांश इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद नो कॉस्ट ईएमआई एवं ऋण रे किना जाइथाय। जदि आपण मध्य एही पर्व ऋतु रे एपरि किछि योजना करूछन्ती तेबे आपनको पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर अछि। सेपटे रॉयटर्स रे एक रिपोर्ट अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक देशर समस्त बैंक को ऋण किस्ती डिफल्ट उपरे रिकवरी पाई मोबाइल फोन रिमोट भाव में लॉक करने को अनुमति देवा योजना करुछि। जदि कौनसी व्यक्ति ऋण परिशोध करती नहीं तेबे तांको फोन रिमोट भाव में लॉक होइजिबो। यह क्रेडिट कार्ड किंबा ऋण रे मोबाइल किणुथिबा देशर कोटी कोटी ग्राहकों पई चिंतार विषय होई पारे। परवर्ती खबर मालकानगिरी गस्तरे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी। सेपटे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी प्रथम थर पर मालकानगिरी जिला खैरपुट ब्लॉक अंतर्गत मुदिलीपड़ा पंचायतर बंडाघाटी परिदर्शन करिसथि। राज्यपाल मालकानगिरी जिलार प्रवेश द्वार गोविंदपाली ठारे पहुंचीबा परे मालकानगिरी विधायक नरसिंह माडकामी, चित्रकोंडा विधायक मंगुखिल, जिलापाल सोमेश उपाध्याय, एसपी विनोद पाटिल, डीएसपी साई किरण ताकू स्वागत करथिले। यह परे राज्यपाल बंडाघाटी रे पहुंचीबा परे बंडा पुरुष और महिला माने पारंपरिक नृत्य और संगीत माध्यम रे ताकू स्वागत करथिले। सेठारु सेमाने राज्यपाल को पवित्र सीताकुंड और श्रीराम मंदिर पर्यंत पाछुड़ी नैथिले। राज्यपाल श्री कंभमपाटी बंडा उन्नयन संस्था परिदर्शन करी एही जनजाति संस्था द्वारा किपरि विकास करा जाउछि ताहा पचारि बुझिथिले। आउ एही अवसर से 15 जन आदिम बंडा एवं 11 जन विदायी संप्रदायर हिताधिकारी को जंगल जमी पट्टा प्रदान करथिले। परवर्ती खबर साधारण लोकों पई खुशी खबर कारण कैबिनेट बैठक में 5 प्रस्ताव रे लागिला मोहर। बुधवार राज्य सरकार भिन्न भिन्न 5 प्रस्ताव को मंजूरी देइछंती जेउथिरे रहिछि भुवनेश्वर न्यू सिटी मास्टर प्लान को मंजूरी सह वीडियो मानकर क्षमता वृद्धि भली निष्पत्ति। बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा एने सूचना देइछंती। ओडिशा राज्य कैबिनेट भुवनेश्वर उन्नयन योजना अंचल मध्य एक आधुनिक एवं समावेशी सहर केन्द्र सृष्टि पर प्रस्तावित नुआ सहर उन्नयन योजना को सांविधानिक अनुमोदन प्रदान करिछि। आउ एही प्रकल्प गुठपाटना मलिपड़ा और दासपुर अंचल प्राय 800 एकर जमी को नहीं हेबो। यह राज्यर दीर्घकालीन विकास योजना विकसित ओडिशा 2036 सहित जड़ित एक बहु अर्थनीति वृद्धि अंचल भाव तैयारी हेबो।
ସେହିଭଳି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 118 କୋଟି 98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 428ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଆଉ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆକ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ଫାଇନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା 2 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। କନିଷ୍ଠ ଓ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ 20 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇପାରିବେ ଏସ୍ଏଇ। ଆଉ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ମିଳିବ 50 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏପଟେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିଜୁଳି କାଟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିଇଆର୍ସି ନିକଟକୁ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଇଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ସହ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ବାବଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଜରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାମନେଇଙ୍କ ମୁସଲିମ ଦେଶକୁ ଅପିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କର। ସେପଟେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କର ଏକତା ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଣିଦେବ। ସେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା। 40 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ। ରାଜଧାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଜମି ବି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୋବର ମୂତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ। ସରକାର ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଭୟ ଲୋକ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଘାତ ପାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ। ଏଥର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ ଡିଜିଟାଲ ଗୁରୁ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଉ କି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସବୁକିଛିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ପିଲାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ପାଠ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମି ୱାଇଫାଇ ଯୋଜନା, ଯାହା ଏବେ ବି ରାଜଧାନୀରେ 515ଟି ହଟସ୍ପଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ 1601ଟି ୱାଇଫାଇ ଆକ୍ସେସ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାପୁଜୀ ନଗରସ୍ଥିତ ସନ୍ତକବି ଭୀମ ଭୋଇ ପାଠାଗାର ଭଳି ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସେତେଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ୱାଇଫାଇ ସେବାର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାହାକୁ ପାର୍କ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସହିତ ମିଶି ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, କାରଣ ନେପାଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ଭିତରେ ଜେଲରୁ 7000 କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଏଦୀମାନେ ନେପାଳ ସମେତ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସୀମାରେ ଜଗିଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ଯବାନମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛି କି ନେପାଳରୁ ପାଖାପାଖି 1751 କିଲୋମିଟର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବକେୟା ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ପୈଠ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 31 ଜୁଲାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ OTS ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହର୍ଷିତ ଜରିମାନା ପୈଠ କରି ଚାଲାଣ ଫଇସଲା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଓ ନିୟମ ପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚାଲାଣ ଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଚାଲାଣ ଜାରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବକେୟା ଅସମାଧାନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଟିଏସ୍ ଯୋଜନା ବକେୟା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳାଚଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଜରିମାନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ରହିବ। ଅସଫଳତାରେ ମୋଟରଯାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃରାଶି ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ବକେୟା ଚାଲାଣ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରି ଦୁର୍ବଳ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ ଫଇସଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ତଳରେ ଏକ ଦୱାନୀ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜରିମାନାର ଅର୍ଥ ମାମଲାର ବିକ୍ରି ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 10 ନକ୍ସଲ ନିହତ। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗାରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ନକ୍ସଲ ସିସି ସଦସ୍ୟ ବାଲକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏସ୍ପି ନିଖିଳ ରାଖାଚା ଏହି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ପାଇବେ 50,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିହାର ସରକାର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ 2018ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଉତ୍ଥାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଳିକା ସ୍ନାତକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭତ୍ତା ଭାବରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଏକକାଳୀନ ପଠାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣାଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। କାରଣ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଅଧିବେଶନ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନରେ ରହିଛି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ତେଣୁ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଚଲାଯିବ, କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ କେମିତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁରା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ରାଇଟ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଟିପ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ ୟୁନିସେଫ୍ର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ରାଇଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଡାଏଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପୋଷଣ ମାସ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ତେଲଭାଜି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶୋଷ ହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ପାଣି ପିଇବା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସହ ୟୁନିସେଫ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ନେପାଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେପାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନେପାଳ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର 5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ଭାରତର ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରୋମାନିଆ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିବା 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେପାଳରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଲା ନିନାର ବିପଦ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲା ନିନାର ସକ୍ରିୟତା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଲାନିନା ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାନିନା ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାନିନା ପରିସ୍ଥିତି ସଂଗଠିତ ହେଲେ ତାହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରାର ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତଥା ଚୀନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଂଶ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାତ୍ୟା ଋତୁକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା 2025-26ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ 3 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 240 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 13ରେ ମୋଦିଙ୍କ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ହିଂସା ପ୍ରବଣ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କୁକିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହିଂସାରେ ସେମାନଙ୍କର 360ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ 7,000 ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କେତେକ କୁକି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖିନି କି କ୍ଷତ ଭରିନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ରାତି ପାହିଲେ ସାର ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେଉଁଠି ଜରିପାଲ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇନରେ। ଉତ୍କଟ ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ କେତେ ଉତ୍କଟ। ସାର ବସ୍ତାଏ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର ଆବଣ୍ଟନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ସାରକୁ ଜବତ ନ କରି ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ସାରର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା 9,50,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଯୋଗାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 11,67,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ମଧ୍ୟରୁ 9,85,967 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭାବ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଅଛି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 10ମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 20ଟି ଦଳ ଖେଳିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତର 5ଟି ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 2ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସମସ୍ତ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ ତେବେ କଲମ୍ବୋରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତଥାପି ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ 20ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଟିମ୍ ଚୟନ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ପ୍ରାପ୍ୟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, KYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ଜମି ରହିଛି, ତାଲିକାରେ ଥିବା ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ନାମ, କେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ରହିଛି, ଏସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଉ 2,85,000 ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ
शीघ्र योग्य हिताधिकारी मानक तालिकार जोड़ाଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷକରେ ଗଲାଣି 1700 ଜୀବନ। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ଆରୋହୀ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଏହି ନିୟମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିୟମିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଏସ୍ଟିଏର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ 1696 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ମୋଟ 5490ଟି ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ସେଥିରେ 3107 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ 5160 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଉ 2024 ବର୍ଷରେ 7,99,015 ଥର ହେଲମେଟ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାୟ 2,81,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ ICRICC GCF ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜଳଜୀବ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଁଳ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜଳଜୀବ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି BR ଗଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସକାଶେ କୋର୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଭାରତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ। କିପରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶାସନରୁ ହଟାଇ ପୁଣି ପରେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ନେପାଳ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଶୀଲା କାର୍କି। ନେପାଳରେ ଜେଏନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥମୁଛି। ବୁଧବାର କୌଣସିଠାରେ ହିଂସା ହୋଇନାହିଁ। ସେନା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରି ପଇତେରା ମାରୁଛି। ତେବେ ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 30 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000କୁ ଟପି ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁଶୀଲା କାର୍କିଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନେପାଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିବା ସୁଶୀଲା ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। 2017ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଚୋରି ପିଟିସନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ, ପିଟିସନକାରୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପିଟିସନକାରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ସପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ କୋର୍ଟ ମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଜବାବ ରଖିବେ କି ନ ରଖିବେ ତାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନେପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜେଏନ୍ଜେଡ୍ ବିପ୍ଳବ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସେନା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହିଂସା ମଙ୍ଗଳବାର ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ନେପାଳରେ ଏଭଳି ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି BR ଗଭାଇ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମି। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
भूमिहीन को वसुंधरा योजना मिल जमी वसुंधरा योजना भूमिहीन को जमी जोगाई देवाकू योजना प्रस्तुत कर राज्य सरकार एने सूचना देले राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी से कहते वसुंधरा योजना भूमिहीन को मिल जमी 5 वर्ष भितर राज्य के कहीं जड़े भित्तिहीन भूमिहीन व्यक्ति रे ना जो मानकर 4 डिसमिल कम जमी रही मिल जमी यासह जो जनजाति जंगल जमी रोचे 10 डिसमिल जमी मिल हीराकुद निर्माण जो विस्थापित होते जमी पट्टा मिल 22,000 अधिक शिक्षानुष्ठान को सरकारी जमी जोगाई सारी। परवर्ती खबर क्षीर मूल्य रे बड़ आश्वस्ति 22 सेप्टेम्बर सस्ता है क्षीर केते सस्ता है देखंतु पूरा लिस्ट जीएसटी छाड़क सीधा सड़क लाभ साधारण ग्राहकों को मिल कारण क्षीर उपर 5% टिकस हटाई दिया पदक्षेप लक्ष्य होउछि वर्धित मुद्रास्फीति उपर क्षीर भली अत्यावश्यक सामग्री को अधिक सुलभ करबा जहाद्वारा प्रत्येक परिवार सस्ता और गुणात्मक क्षीर पाइपर अमूल उत्पाद मध्य फुल क्रीम क्षीर अमूल गोल्ड प्राय 69 टंका प्रति लिटर रे बिक्री होता है जितेबले टोन क्षीर प्राय 57 टंकार बिक्री हुए सेपरी मदर डेरी फुल क्रीम क्षीर 69 टंका और टोन क्षीर प्राय 57 टंकार उपलब्ध होता है महिषी और गाय क्षीर मूल्य 50 रु 75 टंका प्रति लिटर मध्य रही सरकार योजना अनुसार क्षीर मूल्य प्राय 3 रु 4 टंका प्रति लिटर रे ह्रास पाइब उदाहरण स्वरूप अमूल गोल्ड मूल्य प्राय 65 टंका 66 टंका को ह्रास पाइब जितेबले मदर डेरी फुल क्रीम क्षीर समान रही पार आसबार आशंका टोन क्षीर और महिषी क्षीर उपर समान आश्वस्ति देखा। परवर्ती खबर विजिलेंस पशिवा पूर्व बाबू धरतु दुर्नीति अधिकारी को मुख्य शासन सचिव निर्देश विजिलेंस खड्डा बुलुछि तेणु सजाग हो जातु बाबू मुख्यमंत्री का चेतावनी पर एबे मुख्य शासन सचिव दुर्नीतिखोर को साबाद करने को कड़ा आभिमुख्य देखाई विजिलेंस दुर्नीतिखोर को धरिबा पूर्व बाबू माने दुर्नीतिखोर को चिन्हट करंतु बोली निर्देश दैछन्ति नीति दुर्नीतिखोर बाबू घरे हेउछि विजिलेंस चढ़ाऊ हेले धरा पड़िबा बेलकु समय गड़ी जाउछि तेणु दुर्नीतिर मूलात्पटन पई बड़ निष्पत्ति नैछन्ति मुख्य शासन सचिव विभाग रे विजिलेंस पशिबा पूर्व बाबू माने धरंतु दुर्नीति एने सबु विभाग जिलापाल एवं आरडीसी को चिठी लिखिछन्ति एहासह दुर्नीतिखोर को ऊपर कड़ा नजर रखा निर्देश दैछन्ति दुर्नीति को रोकिबा पई मुख्य शासन सचिव नुआ फर्मुला आपणैबा निर्देश दैछन्ति सरकारी ऑफिस रे किना बिका एवं चुक्ति परिचालना क्षेत्र में ई क्रय ई टेंडरिंग व्यवस्था ऑनलाइन बदल नीतिर कार्यकारिता को गुरुत्व संवेदनशील पदवी दायित्व अधिकारी नियमित बदली विभागीय उपर इंटरनेशनल एवं इंटरनाल विजिलेंस कमिटी पक्षर गठन को गुरुत्व देवा उचित या द्वारा दुर्नीति में किसी मात्रा ब्रेक लग तेरे प्रश्न उठुची विभागीय वारी यही दुर्नीतिखोर बाबू को धरागले कार्यानुष्ठान हेब तो ना सला सुतुरा विभागीय अधिकारी चापी देवेनि तो दुर्नीतिर विभाग। परवर्ती खबर सरिला रत्न भंडार मरामती काम अक्टोबर सुधा गणति मणति संपूर्ण होइछि रत्न भंडार मरामती काम आरंभ हेब गणति मणति प्रक्रिया एही मास चेष्टा करा जाउछि अक्टोबर मध्य शेष हेब बोली गणमती मणति ए प्रक्रिया को देखा जाउछि धाड़ी दर्शन पूर्व हुंडी शिफ्टिंग पर एक रिजोल्यूशन आसिबो पर मुख्यमंत्री अनुमोदन लागिबो एवं तुरंत हुंडी शिफ्टिंग होई धाड़ी दर्शन आरंभ हेबो सेपटे 4 घंटा धरी होइछि श्रीमंदिर समीक्षा बैठक श्रीमंदिर परिक्रमा समेत ए बैठक रे विभिन्न योजनार एक सविशेष समीक्षा होइछि प्रकल्प गुड़िकर स्थिति केमिति रहिछि से संपर्क रे होइछि आलोचना विभिन्न प्रकल्प बाकी थिबा काम को सारिबाकू दिया जाइछि समय सीमा तेबे सरकार योजना करिथिबा पुरीर विभिन्न प्रकल्पर समीक्षा करा जाइछि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक पुरी जिलापाल कार्यालय कर्मचारी और बीसीसी कर्मचारी उपस्थित रही। परवर्ती खबर पूजा पेंडाल और भसाणी शोभा अनुमति बाध्यतामूलक कटक में पूजा पेंडाल और भसाणी शोभा अनुमति बाध्यतामूलक प्रस्तुति बैठक में सूचना देले कटक जिलापाल केवल पूजा पेंडाल नुहे रावण पोड़ी मीना बजार दोली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कर्तृपक्ष अनुमति पत्र हासिल करने आवश्यक भसाणी शोभा खंडा लाठी आदि व्यवहार निषेध पूजा निमंते कौन प्रकार चांदा आदाय कर रावण पोड़ी निमंते 50 मीटर लंबा एक खाली स्थान उपलब्ध थिबा जरूरी सर्वसाधारण ट्राफिक यातायात जेभली कौन बाधा न उपुजे से सबको दृष्टि रखी तोरण निर्माण जानवाहन पार्किंग पैसार शौचालय सीसीटीवी लगाइबा ओआरएस उपलब्ध करबा सेभली स्वच्छासेवी नियोजित करने आदि उपरे जिलापाल गुरुत्व दैछन्ति एदिसह लेजर लाइट व्यवहार और डीजे संपूर्ण निषेध रहिबो पदक्षेप गुड़िक जांच करने को जिला अग्निशम अधिकारी एवं टीसीपीएल को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर मो विरोध में चली बड़ षड्यंत्र कहीं एमती कहले नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संप्रति सोशल मीडिया E20 इंधन समालोचना पर एक बड़ बयान देते
गडकरी कहते यह समालोचना कौन यांत्रिक समस्या जो नुहे बर धनी और शक्तिशाली पेट्रोल लबी द्वारा प्रसारित एक प्रचार मो विरुद्ध में एक देयमुक्त अभियान चली E20 इंधन पेट्रोल और इथानल मिश्रण ए 80% पेट्रोल और 20% इथानल थाए सरकार एभली सबुज शक्ति को परिवर्तन दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली विवेचना करिसेंती किंतु सोशल मीडिया रे किछि यूजर्स कहछंती एहा जनक माइलेज ह्रास करिपारे एवं इंजिन को प्रभावित करिपारे। परवर्ती खबर उत्तराखंड बन्या परिस्थितिर समीक्षा कले प्रधानमंत्री राज्य को 1200 कोटी टंकार आर्थिक सहायता घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेहराडून उत्तराखंड रे प्रभावित अंचल बन्या परिस्थिति एवं वर्षा एवं भूस्खलन जनित क्षयक्षतिर समीक्षा करिसेंती। प्रधानमंत्री उत्तराखंड पई 1200 कोटी टंकार आर्थिक सहायता घोषणा करिसेंती। समग्र अंचल तथा लोकमाननकु पुनरुद्धार रे सहायता करिबा पई बहुमुखी पदक्षेप आवश्यकता उपर से गुरुत्वारोप करिसेंती। पीएम आवास योजना के गृह पुनर्निर्माण जातीय राजपथ पुनरुद्धार विद्यालय पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री जातीय रिलीफ पांठी और पशुपालन से निकट बंटन भली पदक्षेप को अंतर्भुक्त करने को निष्पत्ति नहीं। श्री मोदी मृतकों निकटतम संपर्कियों 2 लाख टंका और बन्या और विपर्यय गुरुतर आहत मान 50,000 टंका लेखे अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा कर बन्या और भूस्खलन जो पितामाता को हराई पाई डच और योजना माध्यम सहायता जोगाई दिया जहाँ दीर्घकालीन जत्न और कल्याण को सुनिश्चित करिबो। परवर्ती खबर फेक न्यूज बड़ विपद मुकाबला पाई आईन रे संशोधन कर संसदीय कमिटी। मिछ खबर विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान सुपारिश करिछि एक संसदीय स्थायी कमिटी। याकू गणतंत्र पाई गंभीर विपद बोली दर्शाई कमिटी परामर्श देइछि फेक न्यूज रो मुकाबला करबाकू वर्तमान थिबा नियमावली एवं आईन रो संशोधन करा जिबा दंड परिमाण वृद्धि करा जिबा एवं दायित्व स्थिर करा जिबा उचित। सूत्र अनुसार जोगाजोग एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या उपरे थिबा संसदीय कमिटी मंगलवार सर्वसम्मति क्रमे यार ड्राफ्ट रिपोर्ट को ग्रहण करिछि। कमिटीर नेतृत्व बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे करुछंती। एई कमिटी सुपारिश करिछि जे देशर समस्त मुद्रित डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठान रे एक तथ्य जांच व्यवस्था एवं जने आभ्यंतरीण लोकपालक नियुक्ति को बाध्यतामूलक करा जिबा उचित। परवर्ती खबर बढ़िबो भुवनेश्वर कलिबर 800 एकर जमी को नहीं तैयारी हेबो नुआ भुवनेश्वर हु हु होई बढ़ुछि भुवनेश्वर ट्रैफिक समस्या न कहिले भल दिन को दिन बढ़ुछि जनसंख्या याको दृष्टि रखी अधिकरु अधिक सहरांचल विकास दिगरे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिसेंती राज्य सरकार। गोटपाटना मलिपड़ा एवं दासपुर अंचलर प्राय 800 एकर जमी को नहीं करा जाइछि नुआ भुवनेश्वर परिकल्पना। उच्च अट्टालिका सह रास्ता स्वेरेज ड्रेनेज भली आनुषंगिक सुविधा रहिबो एई भुवनेश्वर रे पूरा प्रकल्प पाई बीडीए आगामी 15 वर्ष में 8,179 कोटी टंका खर्च करिबार योजना करिछि। नुआ भुवनेश्वर पाई डीपीआर प्रस्तुत करिबो सिंगापुर। नुआ भुवनेश्वर सह पुराना भुवनेश्वर को सजाडिबा पाई योजना करा जाउछि। सेपरि शहर बढुतबारु मेट्रो प्रकल्पर आवश्यकता रहिछि हेले एई मेट्रो प्रकल्प केबे हबो तार सठिक उत्तर नगर उन्नयन मंत्री को पाखरे नाही। सेपरि राजधानी को गोरु गाई मुक्त करा जिवो। भुवनेश्वर निर्माण हेबो आदर्श गोशाला 40 कोटी टंका व्यय रे आदर्श गोशाला निर्माण करिबे राज्य सरकार। भुवनेश्वर बुला गाई गोरु को सेठारे रखाजिबो। आदर्श गोशाला पाई जमी चिन्हट सरिछि। गोमातांको गोबर एवं मूत्ररु विभिन्न प्रोडक्ट बाहरिबो। सरकार एनै प्रक्रिया आरंभ करिसेंती। या पूर्व राज्य के विभिन्न स्थान के गोशाला निर्माण कार्य आरंभ होइतिबा कहिसेंती मंत्री। केवल सेतिक नुहे वर्षा जल निष्कासन एक समस्या होइतिबारु यार समाधान पाई मध्य योजना करा जाइतिबा कहिसेंती नगर उन्नयन मंत्री। परवर्ती खबर ओडिशारू दारिद्र्य हटाई पारिबो कि आंध्र फॉर्मूला चर्चा के चंद्रबाबू सरकार को P4 स्ट्रेटेजी 2036 सुधा विकसित ओडिशा गठन पाई राज्य सरकार लक्ष्य रखिथिबा बेले दारिद्र्य दूरीकरण ए दिगरे एक बड़ आह्वान। तेबे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त करबा लक्ष्य रे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लागू करिसेंती अभिनव जीरो पॉवर्टी P4 प्रोग्राम पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप जार आधार रही आर्थिक दुर्बल परिवार को उत्थान पाई सरकार सीधा सड़क कौन टंका पठाइबे नहीं बरं शेष धाड़ीर 20% जनसंख्या को गरीबर मुकुलिबा साहाय्य करेंगे। सबुठ धनी वर्गर 10% जनसंख्या 2029 सुधा 15 लाख परिवार को दारिद्र्य सीमारेखा ऊपर को आने सहयोग करेंगे। वर्ष को वर्ष बजेट बढ़ुची हेले गरीबी कमुनी। ओडिशार चित्र बदली पारिबो कि एई आंध्र फॉर्मूला। परवर्ती खबर ऑनलाइन ऑर्डर हेबो महंगा स्विगी जोमाटोर बड़ घोषणा। एथर ऑनलाइन आप रे खाद्य ऑर्डर करबा महंगा हेबो। पूजा पूर्व ग्राहक मानक एक बड़ झटका देइछंती स्विगी जोमाटो भली ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्लेटफॉर्म। नुआ जीएसटी स्लैब रे याकु नै गुरुत्वपूर्ण खबर सामने को आसीछि। तेबे ऑनलाइन फूड ऑर्डर केते महंगा हेबो ताकु नै कोनोसी सूचना मिलिनी। नुआ जीएसटी स्लैब मुताबिक एणिकी ऑनलाइन रु खाद्य ऑर्डर कले या ऊपर 18% जीएसटी लागू रहिबो। एणु सेप्टेम्बर 22 तारिख परठु ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर करे यूजर्स को अधिक
टंका खर्च करने पड़ो। आपको कही रखुछु जे सेप्टेम्बर 22 तारिख पर नुआ जीएसटी स्लैब लागू हेबो। यापर अत्यावश्यक सामग्री सस्ता हेबाकू थिबा बेले सेवा बा सामग्री अधिक महंगा हेबाकू जाउछि। स्विगी निज प्लाटफर्म शुल्क को जीएसटी सहित 15 टंका को वृद्धि करिछि। प्रतिद्वंदी जोमाटो भी जीएसटी बाद दे प्लाटफर्म फी 12 टंका 50 पैसा को वृद्धि करिछि। ऑनलाइन रे अधिक खाद्य डिलीवरी करुवा कंपनी मैपिंग जीन मध्य प्लाटफर्म फी को ऑर्डर पिछा 10 टंका को वृद्धि करिछि। रिपोर्ट मुताबक सेप्टेम्बर 22 रु डिलीवरी शुल्क उपर लागुवा 18% जीएसटी जोगु जोमाटो उपभोक्ता प्रति ऑर्डर पिछा अधिक 2 टंका और स्विगी ग्राहक 2 टंका 60 पैसा खर्च करेंगे बोली रिपोर्ट प्रकाश पाई। तेबे याकू नहीं ऑफिशियल घोषणा बाकी रही। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिब एआई। पंचायत राज मंत्री रवि नायक को बड़ सूचना। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिब एआई। आवास सीमा अंत्योदय घर करथिले एक्शन नियाजिबो। पुंजीपति घर नैथिले कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। एने सूचना जारी करे पंचायत राज मंत्री रवि नायक। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे लोगों को दियाजिबो आवास घर। एने ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक ए सूचना दैछथि। भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। यासह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजना के हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। पर पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी।